بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں مبشر ندیم ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ احمد خان صاحب, جو ریپبلک پالیسی میں ڈائریکٹر لا ہیں اور پیشے کے اعتبار سے ایک ماہر وکیل ہیں. خوش آمدید سر. سر, آج ہم بات کریں گے جو ہماری سیاسی جماعتیں اپنا منشور دیتی ہیں, مینیفیسٹو دیتی ہیں. پہلے تو بتائیے گا یہ منشور ہوتا کیا ہے, اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ یہ ساتھ ہی میں سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو منشور ہماری سیاسی جماعتیں پاکستان میں دیتی ہیں, بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹی, کیا وہ اتنے ریئلسٹک ہوتے ہیں؟ جی, تھینک یو سو مچ مشیر صاحب. یہ بڑا اہم سوال ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ بہت کم ہوتی ہے پاکستان میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ منشور ہے کیا اور یہ سیاسی جماعتوں کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ ایک آبلیگیٹری رسپانسبلٹی ہے, ایک آبلیگیشن ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو اپنا منشور دینا ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ سیاسی جماعتیں, کیونکہ انہوں نے عمل درآمد تو کرنا کرانا نہیں ہوتا, تو یہ جسٹ فار سیک آف فارمیلٹی یہ پیش کر دیتے ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں الیکٹورل ایجوکیشن نہیں ہے, تو لوگ, میں نے فیل کیا ہے بینگ اے پاکستانی, آئی ایم پارٹ آف دس, منشور پہ بات بہت کم کرتے ہیں. میں نے نہیں سنا کسی ٹی وی پروگرام میں یا کسی مباحثے میں کہ کوئی صاحب یا صاحبہ اٹھ کے کھڑے ہوں کہ جی خان صاحب, میاں صاحب یا فلاں صاحب, آپ نے پچھلے الیکشن میں یہ منشور دیا تھا 1 2 3 4 5, اور بائی دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ کی ٹرم ختم ہوئی تو اس میں سے آپ نے کتنا فلفل کیا. آ جائیں اس کو ترازو میں رکھتے ہیں کہ آپ نے 10 وعدے کیے تھے اور آپ نے ان میں سے اتنے بے وعدہ کیا. اب اس کو تول لیتے ہیں کہ آپ کتنا ایک اس سے اکمپلش کیا, کتنا ایک آپ نے اس کو کر کے دکھایا. تو اب ہم پھر سوچتے ہیں کہ آپ کو ووٹ نہیں آنا دیں. تو یہ پیپل آر لیسٹ کنسرنڈ اباؤٹ مینیفیسٹوز. تو یہ ایک جو ہے میرے خیال میں تعلیم و تربیت, الیکٹورل ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے ایسا ہے پاکستان میں. ہاں, آن دی ادر ہینڈ ان ڈیولپڈ کنٹریز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب یو ایس میں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو CNN BBC پہ آپ دیکھیں تو وہ ڈیبیٹ ہی ہو رہی ہوتی ہے. ایک طرف سے ریپبلکنس کا کینڈیڈیٹ ہے, دوسری طرف سے ڈیموکریٹس کا ہے, تو وہ بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, ریفارم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہاں, مطلب وہ اصل میں بیسیکلی منشور آپ کا ایک مارکیٹنگ ٹیکٹک ہوتا ہے. جیسے ہم کوئی چیز بیچ رہے ہیں, کوئی فریج بیچ رہے ہیں, کوئی ٹی وی بیچ رہے ہیں, تو اس کی ہم ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں, مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو سیاسی جماعتوں کے لیے منشور ایک مارکیٹنگ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی جو پالیٹکس ہے, صرف پاکستان میں نہیں انڈیا میں بھی ہے, جنرلی ان ساؤتھ ایشیا, جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. بٹ آئی وش کہ پاکستان میں منشور کے اوپر بات کرنی چاہیے. ایون کہ سیاسی جماعتوں کے جو منشور ہیں ان پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, ہمارے کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اسی کی بنیاد کے اوپر ترازو میں رکھ کے ایویلیویشن ہونی چاہیے, احتساب ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کا منشور کی بنیاد کے اوپر. سر حفیظ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, جس طرح ہم نے بات کی اس کی منشور کی, مختلف سیاسی جماعتوں نے بڑے بڑے 2018 سے پہلے بھی 2013 کے الیکشن بھی ہم نے دیکھے, وعدے کیے, بہت بڑے بلند و بانگ دعوے کیے. کیا یہ ایک گورکھ دھندا ہوتا ہے؟ لائک میں اگر بات کروں 2018 میں پولیٹیکل پارٹی نے, عمران خان صاحب نے وعدہ کیا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ کار دیں گے. اسی طرح ابھی بھی کچھ سیاسی پارٹیوں نے کہا ہے کہ ہم 300 یونٹ جو ہے نا وہ فری دیں گے. کیا ہماری اکنامک سچویشن یا ہمارے باقی جو صورت حال ہے ملک کی, وہ اس چیز کی اجازت دیتی کہ ہم اس طرح کے اپنے منشور میں نعرے یا دعوے دے دیں جائیں اور بعد میں ان پہ عمل ہی نہ ہو؟ ہاں, یہ بڑی اچھی بات ہے. جہاں تک رہی بات اجازت کی, تو اس میں کوئی اجازت نہیں چاہیے. جھوٹ بولنے پہ یا بات کرنے پہ کون سی اجازت کی ضرورت ہے سر؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں, آپ کی بات درست ہے, میں سہمت ہوں آپ کی بات سے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اجازت نہیں چاہیے ہوتی, آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں, یہ اور بات ہے کہ وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, بٹ یو ٹرائی ٹو اٹریکٹ دا آڈینس, یو ٹرائی ٹو اٹریکٹ یور ووٹرس. کہ ہم اب دیکھیں نا, میں ایک غریب آدمی ہوں, مڈل کلاس کا آدمی ہوں, تو میرے لیے ایک اٹریکشن ہے کہ مجھے 300 یونٹس فری ملیں گے. اب الیکشن جیت جانے کے بعد وہ مجھے ملتے ہیں یا نہیں ملتے, دیٹ سم تھنگ ایلس. لیکن ایک دفعہ تو ان کا مقصد پورا ہو گیا, مجھے انہوں نے ایک اٹریکشن دکھا کے, ایک چمک دکھا کے اپنی طرف مولڈ کر لیا. جی, تو یہ ٹیکٹکس ہیں ان کے. کتنا سچ ہوتا ہے جو منشور پیش کیا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے, اس میں سچ کتنا ہوتا ہے اور اس میں عمل درآمد کتنا ہوتا ہے؟
क्या समझते हैं आप? मुबश्शिर साहब, सच कितना होता है, अमल दरामद, देखिए इसका कोई तराजू नहीं है कि हम मैयर कर सकें, लेकिन जनरली जैसे मैंने शुरू में इंट्रो में अर्ज़ किया कि देयर शुड बी सम इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ मैनिफेस्टो, कि बाय द एंड ऑफ टर्म समझदार लोगों को, सिविल सोसाइटी को, इन लोगों को रखना चाहिए कि आपने जी मंशूर में ये कहा था, ये एक सियासी जमात का, जैसे आप फरमा रहे हैं कि आई डोंट नो कि आई थिंक आईपीपी क्या है ये, जी सर, इस तरह में पाकिस्तान का, कि जी हम 300 यूनिट्स जो हैं वोट यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के फ्री देंगे, अच्छी बात है, दैट्स गुड इंसेंटिव, दैट्स गुड अट्रैक्शन। अगर वो आ जाते हैं हुकूमत में और वो ऐसा करते हैं या नहीं करते, लेकिन जो भी हो, बाय द एंड ऑफ द टर्म इसकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए। और नेक्स्ट टाइम जब फिर उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप एक मंशूर के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे और लोग उस पर आपसे सवाल करेंगे, तो अगली बार जब आप हल्का में जाएंगे, आप लोगों के पास जाएंगे, तो लोग आपसे सवाल करेंगे कि हजूर वाला आपने ये कहा था कि जी हम तो आपको 300 यूनिट देंगे, आपने नहीं दिए। अब आप जो बात कर रहे हैं, आप इसकी लाज कैसे रखेंगे? आप इस पे मतलब कैसे अमल दरामद कराएंगे? तो ये एक कल्चर डेवलप होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि मंशूर पे बात भी हो और उसके ऊपर उसका एहतसाब भी हो। सर यही तो अलमिया है ना कि सियासी जमातों की अकाउंटेबिलिटी जो है ना मंशूर को लेके होती नहीं जी। एज ए जमात की अगर हम बात करें, जो लीडर्स होते हैं या कोई MP MNA वो अपने हल्के में जाते हैं तो वो तो जवाब देते हैं या लोग पूछते हैं उनसे, लेकिन एज ए होल जमात को अगर आप बात करेंगे ना तो वो कहेंगे हमें तो 5 साल पूरी नहीं करने दिए गए, हमारी टांगें खींची गई, ये किया गया। तो इसके बारे में क्या सजेस्ट करते हैं हम? क्योंकि रिपब्लिक पॉलिसी अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को एजुकेट भी कर रहा है ताकि हम लोगों को बताएं कि उनके जो हकूक़ हैं, उनके फ़राइज़, जो सियासी जमातों के फ़राइज़ हैं, हमारे हकूक़ हैं, उनके फ़राइज़ हैं, क्योंकि हमारा ये भी तो फ़र्ज़ है ना कि हमने वोट कास्ट करते हैं जी। तो सियासी जमातों से हमने अकाउंटेबिलिटी किसने करनी है? ट्रू, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अब ये आपका और हमारा काम नहीं है कि वो क्या जवाब देते हैं, हम तो ये एजुकेट करना चाह रहे हैं कि इस पे बात होनी चाहिए। अगर एक सियासी जमात का आदमी ये कहता है कि जी हमें परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया गया, या लेट से कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो गई, सैलाब आ गया, कोरोना आ गया, ये वजह थी, तो वो लोगों को भी तो मालूम है ना। बिल्कुल ठीक है, तो वो उनकी आर्गूमेंट से सहमत हैं या नहीं है, वो उनका इशू है। लेकिन हम जो जिस चीज़ को एडवोकेट कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि पीपल शुड फोकस ऑन मैनिफेस्टो, उनको पढ़ना चाहिए, सियासी जमातों से सवाल करना चाहिए कि जी आपने मंशूर में ये चीज़ डाली है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं है, ये होनी चाहिए। तो जब इस पे डिबेट होगी तो उसके बाद ये होगा कि सियासी जमातें मंशूर के हवाले से बहुत कॉन्शियस होंगे, एफर्ट भी करेंगे और रियलिस्टिक किस्म का मैनिफेस्टो देंगे। वजह उसकी कि फिर उनको उसके जवाब दे होना पड़ेगा। बिल्कुल। नाज़रीन, ये आज का तज़किया था। आप लोगों को रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से हमने मंशूर के हवाले से बात की। एजुकेट करना हमारी ज़िम्मेदारी हम समझते हैं। अगर आपको हमारा तज़किया अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बेहतरीन रास्ते में मुस्तफ़ीद फरमाएं ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे और फीज़ अहमद खान साहब को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।